अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बअद। क़ाला अस्सादिक़ु अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्ना लिल्लाहि हरमन व हुवा अल-मक्का व लिरसूलिही हरमन व हुवा अल-मदीना वलिअमीर अल-मुअमिनीन हरमन व हुवा अल-कूफा व लना हरमन व हुवा अल-क़ुम सतुदफनु फ़ीहा मिन वुल्दी इस्मुहा फ़ातिमा व मन ज़ारहा वजबत लहुल जन्नह। व क़ाल अल-मअसूम ऐज़न लौला अल-क़ुम्मिय्यून लज़ाअद-दीन। हज़रत फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा फ़िक़्वे विलादत बासबादत नज़ुम से यतंगामी खदमल्लाह हदियत तबरीक रज़बत। हज़रत फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा फ़िक़्वे विलादत बासआदत या ज़िक़अदील ज़गोला मशहूर रिवायत मुताबिक ईरानीनु या जक़्पो बोंगोनी जक़् मुआयन बेसेत बिन हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा फ़िक़्वे जक़्पो बोंगोनी जक़् तादे वो कोनी हर मुनासिबल्ला मसलन अमीर अल-मुअमिनीन विलादत को अतोनी जक़् हज़रत ज़हरा फ़िक़्वे विलादत को अहोनी जक़् दी औक़ात कुन जक़् कुन गामा कोनी मुख्तस बस मसलन हज़रत ज़ैनब कुबरा फ़िक़्वे विलादत जक़् को नर्स कुनी जक़् हाजू हाजू सुलरू अच्छा वना अल्लाह अच्छा इमाम ज़ैनुल आबिदीन फ़िक़्वे विलादत जक़् अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद जंगेनु ज़ख्मी सोफ़े पिदे मालूलीन कुनी जक़ीन वाना कोनी दी औक़ात कुन दी जक़् कुल्ला दियूनी एहतराम दखोयत भी मसलन बोंगोला तोहफ़ा मिन में अतांगोनी दिरिंग बोंगे जक़ीन दरे बोंगोला तोहफ़ा मिन में या हज़रत फ़ातिमी विलादत जक़ला अंगोला बोंगोनी तो गु बोंगोनी तोहफ़ा मिन में दो मज़र व क्यों से जक़ से कुतांग तैयार वैसे ना अंगोला कोनी सी तोहफ़ा मिन या अमीर अल-मुअमिनीन विलादत जक़ला बु बोंगोनी अतला तोहफ़ा मिन तो रोज़े पिदार ज़रत रोज़े मादर रोज़े फ़ाखर वना दिरिंगी दी जक़्पोसा कोनी सी रोज़े दोख्तर यानी बोंगोनी जक़ दोनी नुकोनी सी दियो इज़्ज़त एहतराम चीज़ को चिक्ची ख़ास मोहब्बत थलवायत पे असबाब कुन साइन वाना खुरी फ़िक़्वो दी दुनिया का शख्स हो पदुल दक्सन खुरी फ़िक़्वे बाबा दी दुनिया का शख्स में खुरी फ़िक़्वो सुई बोंगोइन इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक़्वे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक़्वे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक़्वे दक्सन को दुनिया का मशाफ़ा इमाम जाफ़र सादिक़ फ़िक़्वे से दीर गस्कत पमिन से चिका साल भी उनसे बना खुदा ला हरम चिक्यो दो खाने काबाइन पैगंबर ला हरम चिक्यो दो मदीनाइन अमीर अल-मुअमिनीन फ़िक़्वे ला हरम चिक्यो दो कूफ़ाइन दिशा मलसा छंको मातंग सी फ़िक़ रकात चिक बहना रकात लख निस्बे सवाब पिन खाने काबी या मस्जिद दुखे सोना अच्छा मस्जिदुल हरामी योन चौको मस्जिद नबवी दोन चौको मस्जिद कूफा रकात चिकला रकात लख निसी सवाब यो वन देवी वाला का साल भी वाला ना हरामन और ना गया पे आइम्मा ताहिरीन ला हरम चियो यानी गया बाकी इमाम कुल्ला 11 इमाम कुल्ला तामीर अल-मुअमिनीन हरम कुर्सिस और ना गया बाकी आइम्मी हरम पुगारी वन कौमी वसतुदफनु देवीनु अन करीब दफन की मिन वुल्दी नी औलाद कुनेना औलाद चेक इस्मुहा फ़ातिमा
khoe mi ta khochin zero na Fatima daksan kuri fi dunia hi shaq hamede wa man zaraha بمعرفة حقها سوچی سی کوئی معرفت ندر سے زیارت بسنا وجبت له الجنة کوئی فری بهش واجب روایت ائمہ طاہرین علیہم السلام غتا شیعون گامنا یا حضرت معصومی شفاعت گوین لو بهشت دخسن ای امام کن کان غتا لرگوس پمت دی روایت یا حضرت معصومی فی حق شفاعت کا کل شیعہ انشاءاللہ بهشت تگوئی ورده حساب و فضیلت اون قوملت دی فضیلت پچایود زبانا ایمی کسالیود لولا القومیون اگر قومیون مت سگناره قومیون مت سگناره نه چی گوین سگ چوس پو باقی میخارد پین سگ اهل بیت اطهاری دوسرا تعالی پتا وجوده قومی سے مراد یا قومی دکان کن دو چندن کن گاما مین اون قومیون مراد پسوین زبانا دونے نیوت بیت پی یحیی ابن زکریا سخن علی ابن بابوه قومی سخن یا ده شیخین تکونی مزار کنی جده و علماء کنی مجتهدین کنی ناجو خاصا یا جده ناجو سے علاوہ ناجو نتا دوسرے تازت مجتهد کنی جو دون باہر یوت بیت پی ده مجتهد کنی دی علی ابن یعنی زکریا ابن آدم دیو سیاں یا کل بحر پہ کھیت پن کھونے قبل کو دیو وہ امام جعفر صادق علیہ السلام فی حق رشید اللہم صلی اللہ علیہ دو شخص نے کسل بھی پھنسو یا ابن رسول اللہ یری خدمت اندوت یا یری خدمت چی بندوت نا یا لوگ سگوامت سے کسل بھی مت کھادی جاپا مت کسل بھی کھادی کا دکھ نارنا نی شیعون لد چھوس پسور سبے لہذا کھان دی با مدینی نگی انشاءاللہ دکھ پیت پی دخمیت پی چازر بنا کھان اگر دی کا دکھ نا نگی شیعون لد دین پسور سبے چھوس پسور لہذا کھان انار گوار گوز پی دہ صاحب یو چوک پا علی ابن بابوہ قومی فیق پہ مزار پہ وکھا لوح چتا سے ہوتا دل لوح پہ وکھا چیر بھی سید پی نا دو امام حسن العسکری علیہ السلام محمد و آل محمد کھری فیق پہ سر بھی سید پی یا شیخی و یا معتمدی یا فقیہی لینگی شیخ یعنی بزرگ لینگی معتمد یعنی اعتماد یوت پہ شخصیت کو ہستی لینگی مجتہید امامی کا سلبی اسید پی دونا دیوی کنا خریفی آپ کو سیدولا واز و نصیحت چی ہمیں چی بیسے ہوتوا دی شخصیات کنین اہل قوم دہ صاحب کو کھونی سی احادیث روایات جمع بینو دیونی شک پھس پننا چک چک پو سی ضعیف حدیث چک نقل بیسے دو بیان خفیوز تابی یو حساب کو مثال متازے لحاظ میں پیا دیچے خدمت بندوق سے نجاخ چک ضعیف حدیث چک چھو منا خفیوز تا گروہ بینے فیوز تا تحقیقی گروہ بینے دیوی کنا دے شخص کو مسجد جمکران نا تغریر آ رہیت پی دے دیہات چگی ان سکتا کری فیام کو ونہ کھو دے و فیوز تا سے نا او جکتو کو ارگل انوا ارگل ونہ کھتا یا مجتہد کن یا محدث کن کارزن کو قومی نکھر آری دیہات تک احترام کو دے حساب دے احترام کو دے حساب کو کہ قومی نکھرے اب دے دیہات تک کو کارزن سواس پی دونی سی غطالا چھوس کو تھون چک پی دیون اگر میت سننا غطالا ایمی حدیث میں دوین پا لچازے ونگ غطی مرکز پا گارین پا مرکز پا و حلہ انسو دے بھی نیت پا یت پی علامہ حلی غطالا کون ہو سجو دے علامہ حلی فیاق پہ دیوا یت پی انسو کو کتاب خانہ شیعونی دے گا عمل سنیونی میں تاسس ترقی سام سے سنیلہ گھٹ سو سے دکتو کتاب سے زیوانے دوسرے چوکچی ہوتا باقسپانا ٹوانا شینا دونی گھر بھی سے سام سے کھونی زحمت محنت چی پہ سے جم بیس پہ دکتو پا دے گا عمل کھونی میتا مانا شیخ توسی رحمت اللہ علیہ فیاقو ہو دیوری دو خوی انسو وانا کھوسی نجف سکھا متی حوزو منتقل بیس پہ نجف سی حوزہ علمیہ نجف سی بنیاد کو شیخ توسی رحمت اللہ علیہ وانا دی روایت کنین اومتا جک کنین جخچک
کوفه زرت تا کوفه یعنی یای نجف ہوئی نجف نے کوفه کی مورد جده شهر کوفه وانا کوفه علم و معرفت شدن خالقی دو چیزوں پو خالقی زیوانا غبول تحسینا بیو سے خالق واتسوخ یا غبول شبه نبیو متسوخ توستا میده تالا غبول شب بالکل گوئے شب کو سا سالم خطرنا خو شب بدل گوئے نا کلو خیق سیدا حاجو ما غطالا یو آیا مجراوالا مدرسی دو خویت پا سبزا ریلا یو دیوان آر گز چیک تھالے تو گوه سیاد یون تیر که آمده خالی شب کوید من باکسپو جو باکسپو ما یعنی جوگدوی کنه که گوه تک کو دی قدرت نظام خالی شب کو وانا دی روایت پہ ویره دو زره کسال بیو سیاد دو بس خالی سوچنگار گوید زه وانا شهر قومینو گوید علوم آل محمد کو شهر قومینو منتقل گوید دوسرا تعالی پتہ گوید امام کو 1200 سال دونو کسال بیو فو تعالی دوسرے چوک تعالی معلوم کو واقعا دوسرے حوزہ علمیہ چوکسیہ شیعیتی مرکز شگار مت پیت پین لہذا حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا فقدی کا شقنا کسال بیو منظار عمتی بقوم فلہ الجنہ امام رضائی بچو سین امام جواد علیہ السلام فقوسی کسال بیو منظار عمتی سوچی سنگی نین چول زیارت بقومینو فلہ الجنہ فری بہش واجبین امام خصومی کسل بھی امام رضا علیہ السلام فیقو امام جواد یعنی امام محمد تقی علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام دیس ہنکو سی کسل بھی سوچی سی نی نین چو یا نی ستریمو چو یا نی سامو چو فاطمہ لا اگر سوچی کسی زیارت بسنا کوئی فری بہش واجب دیو انا اہل قوم مراد کو سوئن زر وانا مرزا قومی زرت آل بابا ویہ زرت آل قول ویہ زرت یحیی ابن زکریہ زرت زکریہ ابن آدم زرت دی محدثین کنی وانا علماء کن مجتہدین کن او من سک مسجد امام حسن العسکری کھن نکر رم فاطمہ معصومہ آدھا کلومیٹر تقریبا فاصلہ یود اونا کارزن شاپین سو زیارت لو من دو چی پر زیارت دی گامین و مجتہدنا علماء نا دون گاما دفنیت پین پا گوپا ممکن ان سیلابوں سے چھام پایت پو لیکن کون تاریخ پتہ ہے وانا حضرت آیت اللہ مرعشی نجفی خریف اپو ینگ نجف سے کا شخصیت بھی وانا چلہ کٹائی بسن خریف اپو سی تا بارگاہ الہین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فی اپے مزار پو گایو دیو تنزرے وانا کسال بھی فین سو خریف اپو لکھ ہم قومیں سو فاطمہ معصومی زیارت بسیو حضرت فاطمہ زہرائی زیارت بندراد رائی وانا خریف اپو وانا پھانس قوم نجف پھانس قومی شاقی وانا دی مجتہد کن گاما وانا حضرت فاطمہ معصومی برکتی شریعت پین چاز ہے وانا شیعونی مرکز دن قوم چک نصر رحمت نا برکت نازل گوائد پی سبب سو دی قومی کا بلا میومن گا قسمی بلا چی میومن گا قسمی ظالم باچا چی دے بکا دو قومی گوئن دیون گاما حضرت فاطمہ معصومائی فقر برکت اونا یاران مہدی کو مرکز گکلو امام زمانہ علیہ السلام فیق پہ یار کنی دونی کو مرکز گی پوری فیق پہ زیارت کو کریمہ اہل بیت کریم چی لزیر بن زیب نب زحچان لزیر بن کریم امام حسن مجتبہ علیہ السلام کریم اہل بیت زیر بن امام گامہ کریم لیکن بعض صفات بعض امام ندر سے مخصوص ہو امام حسن مجتبہ کریم اہل بیت یعنی زحچان امیر المؤمنین لقب کو صرف امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب چلا زیر بین اے امام کل امیر المؤمنین زیر بین دو امام ندر سے مخصوص ہے یونس کو سید الشہداء امام حسین ندر سے مخصوص ہے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام من امام گاما عطانا باب الحوائج جدے ورنہ دوسرے فاطمہ معصومہ لسے کریم اہل بیت اطہاری کریم چاز ہے ورنہ مقام شفاعت خلا یود پن سگیا حدیث پر زیر نچھاتے
عن الصادق عليه الصلاة والسلام ألا إن للجنة 8 أبواب 3 منها إلى قوم تقبض فيها امرأة من ولدي اسمها فاطمة بنت موسى وتدخل بشفاعتها شيعة الجنة بأجمعهم. امام جعفر صادق عليه الصلاة والسلام في أقوى كسال بيوم بهش لزغو جاتيو دبينا دوسدي رواية بمنوز غو خسوم قومينو بك دبينو ده قومينو ني بونوچو چونينا بونوچيك يعني چاونينا چاوچيك دبينو دفن وايون اسمها فاطمة بنت موسى في أقوى ميتا قوچين زبنا فاطمة بنت موسى وتدخل بشفاعتها شيعتي شيعة قامة جنة بأجمعهم تمام الشيعة قامة يا بوچوچوي شفاعتك قامة بهشتگی خدایا پروردگارا آیا قامة لیا مسیح ائمہ طاہرین علیہم السلام خصوصا جناب فاطمہ معصومی شفاعت آیا قامة نصیب کو چکیا